अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, डॉक्टर किरण शहबाज आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ। और कल जैसा कि मैं बता रही थी अपनी लास्ट वीडियो में कि कैसे मैं अनकॉन्शियस हो गई इमरजेंसी में जब मैं आई। और उसके बाद मैं आईसीयू में चली गई और मैं अनकॉन्शियस रही फॉर 3 months। आई वॉज आउट ऑफ माई आई वॉज इन द बेड and I was sleeping, like not in my conscious. I was living on general anesthesia, and जब मेरी आँख खुलती है 3 महीने के बाद तो आई वॉज़ हैविंग एनजी ट्यूब, नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब थी मेरे पास। मैं जो है मुझे शदीद किस्म की प्यास लग रही थी, मैं पानी को जो है वो बिल्कुल तरस रही थी। एंड पीपल वर अराउंड मी, मेरी बहनें जो कि मेलबर्न से आ गई थी, माई हस्बैंड, माई डॉक्टर्स वर अराउंड मी, एंड they were happy that I'm alive. I was about to die according to them. And उस टाइम मुझे पता चलता है कि मैं अपना जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो कम्प्लीटली खो चुकी हूँ। आई हैव नो स्मॉल इंटेस्टाइन एनी मोर इन माई बॉडी। एंड आफ्टर 7 सर्जरीज़ मैंने जो है अपना स्मॉल इंटेस्टाइन स्टेप बाय स्टेप जो है वो खो दिया है। एंड इट वॉज नॉट working. It was the dead organ it in the body, so they had to remove it. उसके दैट वाज अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर मी जब मेरी आँख खुलती है फ़ौरन से। और आई वाज जस्ट थिंकिंग कि मैं कहाँ चली गई थी इतने अरसे के लिए और क्या हो गया था, और मैं अभी उठी हूँ। तो मतलब व्हाट हैज़ हैपेंड टू मी इन माय लाइफ, कैसे ये सब कुछ इस तरह से बदल गया। इट वाज लाइक वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन फॉर मी। और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जो मैंने अपनी बॉडी ऑर्गन खो दिया है, मैं उस तरह के शॉक में नहीं गई जो कि एक्सपेक्ट किया जाता है पेशेंट से, या किया जा रहा था कि साइकोलॉजिकली या उस तरह से, ऐसे शॉक में नहीं। बट आई वॉज वेरी मच लाइक आई वॉज नॉट इन ट्रामा, नॉट इन वेरी मच साइकोलॉजिकल दैट मच शॉक जो कि एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक हाई लेवल पे। बट आई वॉज जस्ट लाइक very upset about that I have lost one of my body part. I was completely silent. I was not about to say anything. मुझे organs मुझे जो है कुछ जो है एनजी ट्यूब्स लगी हुई थी। आई वॉज ऑन वेंटिलेटर फॉर 3 months एज वेल। एंड उस टाइम जो है कुछ चीज़ें उतारी जा रही थी, कुछ लगी हुई थी मेरे साथ। और आई वॉज ऑल लाइंग ऑन द बेड। एंड मुझे ये फ़िक्र हो रही थी कि मेरे बच्चे कहाँ हैं जब मैंने खो दिया था। और दे वर नॉट अलाउड टू कम इन टू द ICU बिकॉज मेरी हालत ऐसी थी कि बच्चे जो हैं वो अपसेट हो जाते हैं ऐसे पेरेंट को देख के। और आई वॉज सो अपसेट कि इतने अरसा मेरे बच्चों ने मुझे नहीं देखा, मैंने उन्हें नहीं देखा। एंड मैं जो है अपना एक ऑर्गन भी खो चुकी हूँ। और उस ऑर्गन खोने की वजह जो है वजह तो मैंने आपको बता दी कि डॉक्टर सेड दैट वाज दैट गॉट डेड ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। एंड उसको उस वजह से मैं कुछ भी खा पी नहीं सकती सारी ज़िंदगी। और until I get that organ। और मैं जो हूँ सिर्फ जो है फ्यू अपनी टंग को वेट करने के लिए आइस क्यूब या वाटर ले सकती थी, एंड लिटिल बिट लाइक जस्ट टू वेट, सो 1 आइस क्यूब और समथिंग लाइक दैट। तो मैं कुछ भी खा पी नहीं सकती हूँ। एंड आई एम टोटली ऑन आर्टिफिशियल न्यूट्रिशन, जिसे टोटल पेरेंट्रल न्यूट्रिशन कहते हैं, इसको TPN कहा जाता है। और ये मुझे पता चला एंड आई वाज लाइक बहुत ज़्यादा अजीब सी सिचुएशन हो गई थी मेरे लिए कि मतलब ये क्या हो गया है मेरे साथ। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो अंतड़ियाँ जिसे हम कहते हैं, वो छोटी आंत जो होती है वो हमारे बेली में, हमारे बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो कि जितना हम फूड खाते हैं उसके बाद उस फूड में से जो न्यूट्रिशन की एब्जॉर्प्शन और जो सेपरेशन है बैड पार्ट एंड गुड पार्ट, और जो बॉडी को रिक्वायर्ड है
جو ری ایبزارپشن ہوتی ہے وہ اس سے ہوتی ہے، اور دیٹ مینس کہ میری باڈی کوئی بھی قسم کی انرجی جو ہے وہ نہیں لے سکتی، اسمال انٹسٹائن نہیں ہے. سو آئی ہیو ٹو سروائیو آن آرٹیفیشیل نیوٹریشن، جسے کہ ٹی پی این کہیں گے. ایک ڈاکٹر تھے، بٹ ڈاکٹرز ور گیونگ می کانگریچولیشنز، اور وہ آ کے they were very kind and they were saying in the ICU and they were saying you are alive, congratulations. They were happy that in a heroic way they have saved me. So to one of the doctor I said next day or something, I said I have lost my, so how my life would be, I have lost my intestine. And he said lifestyle would change a bit, but the good thing is you are alive. You are the mother of 2 kids. We were very much dedicated to save your life. Uh, they are dedicated to save every life, but like they were of the context کہ آپ کے 2 بچے ہیں اور وہ دونوں بہت ینگ ہیں. اینڈ اس کے ساتھ ہی ایک اور بات جو تھی وہ یہ تھی کہ جو آئی مائٹ ہیو بین ڈائنگ، بٹ جو بچنے کی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ ایج جو ہے وہ کم ہے، ابھی ینگ ایج ہے، تو آپ جو ہے وہ سروائیو کر گئے کسی طرح سے. سو اٹ واز ناٹ اینی تھنگ ادر دین اے میریکل. سو this is the story, like how I was nearly about to die. I was یہ بھی ایک نیکسٹ ویڈیو میں اسٹوری جو ہے اس کو اور الیبوریٹ کروں گی کہ کیا سچویشن تھی میری فیملی کی، میری امیجیٹ فیملی کی اور میری بیک ہوم فیملی کی جو کہ پاکستان میں ہے، کیا سچویشن تھی. یہ ایک واقعہ ہے جو میرے ہوش میں آنے کے 1 2 3 دن تک میرے ذہن میں چلا. اینڈ لائک آئی واز سائلنٹ. I was just thinking, what has happened? Suddenly, all of a sudden, and a huge change, a huge thing has happened. I was a little bit like satisfied in the inner sense, like, oh, I'm alive, I have no pain, I'm okay. But then I have lost one organ of mine. So this was what has happened in Sydney with me in 2023, and July I came in the hospital, and that was really a really sudden and very accidental situation in my life. It was like کہ آپ کبھی سوچتے بھی نہیں ہو اس سچویشن تک، کیونکہ جو انہوں نے بولا مجھے کہ آئی ہیو لاس دس آرگن اینڈ تھنگس ہیز ہیپن لائک دیٹ، آئی واز لائک کہ یہ اس طرح کا کیس کبھی میں نے پاکستان میں یا اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا، میرے پیرنٹس نے نہیں دیکھا تھا، ہماری نظروں سے نہیں گزرا تھا. اور ایون آسٹریلیا میں آ کے اپنے 7 سال کے ریزیڈنس میں نے کبھی اس طرح کا کیس نہیں دیکھا تھا کہ ایسا بھی ہو جاتا ہے کسی کے ساتھ. سو اٹ واز لائک سو شاکنگ نیوز فار می، like is this possible, this can happen, and but this has happened. And what next? You are all at the disposal of your doctors and Allah سبحانہ تعالیٰ. تھینکس گاڈ، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی بخشی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی رحمتوں میں رکھا، اور میرے جو بچے تھے ان کے لیے جو ماں تھی اس کو ایک زندہ حالت میں سامنے رکھا. اللہ تعالیٰ نے یہ رحم کیا، کرم کیا. میری فیملی بہت زیادہ خوش تھی، میری بہنیں، میرے والد، میری والدہ. اور یہ سب سچویشن میں کسی نیکسٹ ویڈیو میں فردر الیبوریٹ کروں گی. ہفتے کے لیے اتنا ہی. ڈاکٹر کرن شہباز کو اجازت دیجیے. بے شک اللہ تعالیٰ ہم پر عنقریب بہت ساری آسانیاں لے کر آنے والا ہے. اللہ نے کے بعد